हेलो फ्रेंड, जय माताजी, जय द्वारकाधीश। तो केम छो बधा मजामां ज हशो अने अमे पण मजामां ज छीए। अने आजे अमे जाईए छीए खंभाळिया, कारण के अर्जुनना रिपोर्ट कराववाना छे। तो 12-13 दिवस पहला अर्जुन अमारे पड़ी गयो तो साइकलमांथी, फैडावाળી साइकल नानकड़ी आवे छे छोकराओनी, एमांथी नीचे अमारी ओसरीमांथी फरियामां पड़ी गयो तो एमां एने मोढामां लागी गयो तो हजी मोढामां थोड़ुं थोड़ुं सोजा पण छे। तो आजे पाछुं अमारे रिपोर्ट करावा जवानुं छे। तो जाईए छीए ने आया अमे बसमां बेसी गया छीए ने गात्राणमांनी अहींया गरबी थाय छे। तो केटलो सरस डेकोरेशन करेलुं छे, कारण के अर्जुननुं मोढुं दुखे छे एटले अमे तो हजी सुधीमां गरबी जोवा आव्या नथी, पण हवे आगळ जोशुं। टाइम हशे अने अर्जुन रहेशे तो आवशुं। तो फाइनली अमे शिवशक्ति बसमां बेसी गया छीए अने जाईए छीए खंभाळिया। तो अत्यारे वागे छे सवाરના 6। तो अमे वहेला निकळ्या हता घरेथी, पण अहींया बेठा हता, वाट जोता हता बसनी। तो अत्यारे बस आवी छे तो अमे बेसी गया छीए। अने विडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब करजो अने कमेंट करवानुं भूलता नहीं। कमेंट करजो। तो अहींया अर्जुन अमारो बसमां वायडाई करे छे। अने हाँ, एक मोटा यूट्यूबर छे, खंभाळिया रहे छे, एने पण मळवानुं छे। जो टाइम हशे तो आपणे मळशुं। तो जोईए हवे जेवो टाइम। तो विडियो आगळ कन्टिन्यू जोता रहेजो। तो मळशुं तो खबर पड़ी जशे, तमने पण बतावशुं। अने आया बारनो व्यू बहु मस्तीनो छे, लीलू लीलू। तो मने तो सवार में आवो नजारो जोवानी खूब ज मजा आवे। तो फाइनली अमे पहोंची गया छीए खंभाळिया पहोंची अने आपणे बेसी गया छीए ऑटो रिक्शा में। तो हवे जवानुं छे अमारे मुद्रा होस्पिटले। तो न्यां ज गया था अमे। अमारे आजे चौथो धक्को छे अहींया मुद्रा होस्पिटल में, कारण के अमारा अर्जुन भाई ने लागी गयुं एटले चौथो धक्को छे अमारो। तो अमे बसमांथी उतरीने रिक्शा में बेसी गया छीए अने हवे जाईए छीए। तो अमे अहींया उतर्या हता खंभाळिया नाला पासे। तो अहींया छे सरकारी होस्पिटल, पण आपणे न्यां नथी जवानुं, कारण के अमारा अर्जुन भाई ने अमे न्यां दवा लीधी थी मुद्रा होस्पिटल में। तो अमारे न्यां जवानुं छे, रिपोर्ट कराववाना छे एना। तो जाईए छीए हवे। तो आज छे सरकारी होस्पिटल खंभाळियानुं। तो अमे जाईए छीए मुद्रा होस्पिटले अने वागे छे 10 अने डॉक्टर आवशे 11 वागे। तो आपणे थोड़ुंक वेट करवुं पड़शे, पण अमे बहु वेट कर्युं। 4 कलाक पछी अमारो वारो आव्यो, एटले अमे बारे बेठा हता वाट जोईने क्यारे अमारो वारो आवे। तो 4 कलाक फाइनली आपणे मुद्रा होस्पिटल में रह्या। त्यार पछी अमारो वारो आव्यो। त्यार पछी अमे फोन कर्यो, यूट्यूबर छे संज्ञाबेन एने। तो आपणे ज्यां उतर्या हता बसमांथी त्यां बेसशुं थोड़ीक वार, तो आवशे संज्ञाबेन आपणने मळवा, कारण के बहु ताण करी, पण अमे तो एना घरे न जई शक्या, मोडुं थई गयुं हतुं एटले 3 वागी गया छे। तो पछी अमे घरे जल्दी ना पहोंचीए, संज्ञाबेनना घरे जाईए तो पछी वधारे मोडुं थई जाय। बिचाराए बहु ताण करी, पण अमे गया नहीं, कारण के अमने मोडुं थतुं हतुं एटले घरे जवामां। तो अमारे पछी बहु लेट थई जाय एटले पछी संज्ञाबेन ई ज आवे छे अहींया। तो एने दिलथी थैंक यू, कारण के अमने मळवा आवे छे। अमे न गया तो पण ई आवे छे। अने अमे अहींया नास्तो करवा बेसी गया छीए। वाट जोईए छे संज्ञाबेननी आवे त्यार सुधी, करणना पप्पा नास्तो करे छे ने मारे। तो फाइनली अमे जेनी वाट जोता हता अहींया वाट जोईने बेठा हता ई आवी गया छे। तो कोण कोण ओळखो छो कमेंट करीने कहेजो। हेलो गाइस, जय माताजी, जय श्री कृष्ण। तो अमे आज मंजूबेन ने मळवा आव्या छो। मंजूबेन अमे खंभाळिया आव्या। हाँ, ए खंभाळिया आव्या छे ने अमे अहींया खंभाळिया रहीए छीए। तो मंजूबेन ने मळवा आव्या छे। तमे लोको
મંજુબેનને સપોર્ટ કરજો. આ વિડીયો આજે આવશે, આજે કરશું ને અપલોડ? હા, આજે કરી દઈશું. આજે સાંજે આવશે તો જોજો અમારો વિડીયો અને અમારી ચેનલને ફૂલ સપોર્ટ કરજો. કરવાનું ભૂલતા જ નહીં. કોણ કોણ ઓળખો છો? ઓળખે છે કે નહીં? સંજ્ઞાબેન ને કોણ કોણ ઓળખો છો? ગાઈસ જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો અમે મંજુબેનને મળવા આવ્યા, અમે ચાય પીએ. તો ચાલો ચાય પીવા બધા. લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કમેન્ટ કરજો અને હાલો બધા ચા પીવા. ના ઈ નહીં પી, ચા પીએ છીએ. તમે હાલો બધા ચા પીવા. તો કેમ છો બધા? સંજ્ઞાબેનની ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કમેન્ટ કરજો મને કોણ ઓળખો છો. Continue on National Highway 151A for 1 kilometer. મંજુબેનને પણ સપોર્ટ કરજો, એમની પણ ચેનલ છે. હાય, આ બાબુ છે એનું. ફોટો પાડી લઈશ તમને. જો બાબુ મારા વાળ ખેંચે છે, માસીને હેરાન કરે છે નહીં? માસી હેરાન કરવું જોઈએ ને પછી તો માસી ક્યારે ભેગી થશે કા? આવજો અમારા ઘરે. તો ચાલો ગાઈસ, અમે મંજુબેનને મળવા આવ્યા છે. તો હવે એ લોકો જાય ને અમે પણ જાસી. હાલો બધા દ્વારકા મંજુબેનને મળવા જાજો. અમે આવશી, મારા બેન ના આવે. આવજો તો બધા આપણે જાસી મંજુબેનના ઘરે દ્વારકા. બધા સબસ્ક્રાઇબર બધા અરે અરે તો હાલો હાલો તમે. તો ચાલો ગાઈસ, મંજુબેન જાય છે, આવજો. હાલો આવજો, આવજો. હાલો હવે અમે જાય. હા 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 હા. વાઘરી જેવાને હાલો આવજો, બાય બાય. આવજો. ક્યારે આવશો તમે? આવી ત્યારે મળશું. પાકું આવજો, અમારા ઘરે આવજો. અમે તો ના આવી શક્યા આજે તમારા ઘરે, પણ તમે આવજો. વાંધો નહીં, આવજો તમે. હાલો હવે અમે જાય. હા હા જાઓ, કાંઈ વાંધો નહીં. તમને હેરાન કર્યા ને, તમે વાંચી છે કે આવ્યા? અમે અહીંયા છે તો આવ્યા, હું આવું તો ના. ના હાલો આવજો. તો હાલો હવે અમે જઈએ છીએ ઘરે અને સંજ્ઞા બેન વયા ગયા તો મળવા આવ્યા હતા અમને. તો ખૂબ મજા આવી મળીને.